Hello aja sam ya. Ini penulung di saya kasar kami sana. Hello, hi guys, so once again welcome back to my channel. To so manu ke Isra salam janai diase aru notun din baldin log paise. To so manu ke good morning. To aji moi emergency achanak enika program ekta ulaise mane etu ki ase kole to kali porso moi content de moila sati la gor juli se kona diala to mane sati to ekta ki go ekta light yate taki se kole condition ekta tik na ta hoise to itu ane tai bahar de aru out of station de tai aru jabole nia wa ase to babna to kurisha alop din thakina tikta thakina moi bi mola hatte kiwa kibi hoa pisite lok ro kono bhabise olibe tabi achanak jabo nia hoise to moi bi taki lok rule aji ula ase to aji to weather bi tik nai holibi pani to gira nai holibi soto soto giri ase holibi upai nai ulabo to moi falir pra take eko modot korule to mon ase holibi bisi nia modot korule bi nai to moi soto moto ekta moi muki modot dibole ase take etu bi apnian ke share kore dikhai dibo to guys itu ase cup ase itu bi cup ase aru itu itu sa to alop kiba nisna ase chulan loina rakhala ase aru itu ase itu plastic la cup ase aru itu bi loina rakhala ase hole bisi dinwa karone nia purana hoise itu set ase to moi itu tinta moi tan ke dibole ase to chalo moi te move korna ta ke lock koribo aru lock kora bise aru video start koribo ki go ekta mon na punsa la inga ekta ase to mane puisa ta kisi kole to puisa probe alo motor koribi mon daise hole puisa tu nai hatte etia to hole bi omala te ki ase to moi ki stock kona rakhise tu ta ke bi to itu isra nampra hole bi chulai lobi kona inga dibole ase so moi finally ta move kori ase move kori to etia azila weather apni ke dikhai diba background kini ka ase basic cloudy ase guys sabe nia cloudy dikhi ase azila weather do जिलाका जर्नी ते सके प्रेक करिताको मन भितर टे प्रेक करिताको निका दुखसम नहोइना पंसिना सतिके लोकरिना नियाउन डिस्कसिङ करबो निया करबो तो মই তে মুভ কৰিলে সিটো মুভ নকৰা গিতে তো ৰাস্তাতে পানী চানি নাগৰিব কাৰণে নিকা কান্দি দেন হটাই দিব কাৰণে তো নিয়া মাছ প্ৰেক কৰিব মন ভিতৰতে পাবে তো আপুনি আমি ভাল পৰা পুজিব কাৰণে বিশ্বাস কৰি থাকিবি তো ঠিক আছে পুঞ্জা বিচিতে একেবাৰ লক কৰিব তাৰ সাথীকে লক যাব জানা লক কৰা বিচিতে বাস ফাইনালি মই ৰাস্তাতে পুজিছে ৰাস্তাতে মুভ আপ কৰিব তো সাবি তো চলো মই মুভ কৰিব এতিয়া বাৰ একেবাৰ জানা পুঞ্জা বিচিতে লক কৰিব তো মই পুৰা গ্লাভ কান্দি পিন্ধি লৈছে তো বিচিতে ঠাণ্ডা লাগিছে বলে তো জেকেট লাও ৰাইডিং জেকেট তো মেনে হ'ব তো এতিয়া হেল্ল' হাই গাইস তো ফাইনালি মই জলকিতে পুঞ্জিনা ইয়াতে পাইলা বৰে আনা আছে তো পিছিতে অলপ দেৰি পিছিতে মই সাতিকে লক কৰিব তো আই থিংক 10-11 তে জানা লক কৰিব তো তাই কিমান টাইম দে ফ্ৰী আছে তো টাইম দে জানা লক কৰিব আৰু মই গাড়ী বি কিবা চেক কৰিলে আছে তো গাড়ীতে অলপ জাদিন অলপ প্ৰবলেম দি আছে তো এইটো কি লাগা প্ৰবলেম আছে তো মই কোন পাৰে তো সাতি মিস্ত্ৰীকে দেখাই দিব তো তাই কি আছে তাই মই গান কি ক'ব এইটো তো চাই থাকিবি হেল্ল' হাই গাইস তো মই বাত খাইছে বাত খানা এতিয়া ওলানা ইয়াতে সাতি লাগা গেৰেজতে আনা আছে তো কি লাগা প্ৰবলেম আছে তাইকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে দিব তো নিয়াকনা জানিব কি লা প্ৰবলেম আছে না এইটো বিচিতে সাতিকে লক কৰিলে যাব তো আপনি আনকি শেয়ার করে দিব তো ইয়াতে নিউজ আলোকে আরম্ভ করলাম মধ্যে আছে রাস্তা এফালে নিচে পালে আছে জায়গা দোকানটো আৰু ইয়াতে স্পেশালি তাইবি একটা চ্যানেল খুলি না আছে তো তাইকে আৰু সাপোর্ট কৰিবি হেল্ল' হাই গাইস তো সাথী মোলা গাড়ী চাইছে জানা তো তাৰ প্ৰবলেমটো মেন ডাঙৰটো নহয় হলে বে সত একটা আছে টাইমিং চেঞ্জ লাগা তো চলাবলে তো পারবো কোৱা আছে তো এক মহিনা নিচিনা চলাই ল'ব এইটো বেছিতে চেঞ্জ কৰিব মেন জলদি চেঞ্জ নকৰিব আৰু না ইয়াতে আছে দে গেৰেজটো আপনি যদি আইনা বনাব পাৰে না তাই বাল পৰা বনাই আৰু কুমা মানুহ তালা চেনেল টিভি সাপোৰ্ট কৰি দিবি তালা চেনেল নাম মই ডেসক্ৰিপচনতে আৰু লিংক হালি দিব আৰু আপুনি কুমা মানুহ নতুন মানুহ মোলা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু ইনক্ৰিজ হোৱা নাথাকা মানুহ নাজানি নাথাকা মানুহ কান তালা চেনেল বি ডেসক্ৰিপচনতে লগাই দিব আপুনি কান ভিজিট কৰিবি চাবি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি সাপোৰ্ট কৰিবি আৰু আপুনি কান যদি লং জাৰ্নি যা আছে কিবা হৈছে কৰি আপুনি কান জানি যাব তাই বনা লাগা তে পৰা কি প্ৰবলেম কালি কিমান না ঠিক আছে যেতিয়া লক কৰিব সাথী লাগা হাই গাইস তো মই ফাইনালি সাথীকে লক কৰিছে তো অলপ দেৰি মই ৰখিব নিয়া কৰি না একটা ছোট কাম খতম হোৱা নাই তাই লাগা এইটো কাম খতম হোৱা না দুজন আৰু নিয়া কৰা মুভ আপ কৰিব তো ৰখি থাকিবি নেন্ডে চাই থাকিবি হাই গাইস তো ইয়াতে মহান আধাৰ চেণ্টাৰতে আইনা আছে মানে সাথী লাগা আধাৰ লাউলে মানে তালা তো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰক কলেজ না তো এইটো আধাৰ কাৰ্ড লাউলে কাৰণে ইয়াতে আধাৰ চেণ্টাৰতে আনা আছে তো মানে চিনা জানা এটো পেৰেণ্টে পইলা তা ক্লাছে তো তালাতে নাউলে আইনা আছে তো বেকিমান দেৰি লাগিব যে ক'ব পাৰে এইটো বেছিতে আৰু মুভ আপ কৰিব Hi guys, তো ফাইনালি এতিয়া সাথী দুজন বংকলং বস্তি পৌঁছিছে তো এতিয়া মই যেন ব্ৰেক লোৱা আছে তো অলপ চাহ খানা আৰু অলপ দেৰি গাড়ী কিবি ঠাণ্ডা কৰিব নিয়া আৰু মুভ কৰিব আৰু স্পেচিয়েলি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মন আছে তো আমখান জিমে হিল ৰাইডাৰ্ছ খানগে আপুনি কানগে একটা এনে ৰিকুৱেষ্টেড আপুনি কান সাকসেস কৰিব পাৰো না নাই নাগালেণ্ডে আমখান এইটো কাপাই এৰিয়া ফালে আপুনি কানগে একবাৰ এক্সপ্লোৰ কৰা আইবিও কোন আপুনি কানগে ৰিকুৱেষ্ট আছে মই পেৰেণ্ট টাউন কি পামে ইউটিউবৰ ফালে পৰা আপুনি এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰা মাতি আছে তো আপুনি একবাৰ আইবি হলে আপুনি কান অফ ৰোড বাইক লৈ না আইবি তেতিয়া আপুনি কান ৰাইড কৰিলে মজা আহিব তো এইটো আছে আপুনি কান অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তো তেতিয়া পিছতে আৰু লগ কৰি থাকো
to halop diri rest kuri na aro move krubo bisi diri na tagoi ta like 1 hour noile half hours nisna de pungchi jabo itu satila busti de to tetia tade pungcha bijaru lokru de hello hi guys to finally busti de ai pungchi na rest kuri na ita guma bole je to itia do moi sati dujon to means aja nang pogye to itu satila apau logore aram kore je to kali aru lokru to kali goring to abian ke so bonge itula content do like hello video bi lamba bi hobo olbe morom pra pura sai dibi to itia apni kan azila journey de moi enika korna yate aha laga aro kini ka ase apni sob apni ni to te apni sob sai se bole bujibo na sai na ada skip korna ke bole se bole to na bujibo to ani to share kori diase to sob manuke family members ke good night kona janai diase kali morning ter lokro de baldin so manu bi lokro kona janai dia to bye bye hello hi guys to sob manuke good morning to baldin aro lok paise to azila weather do alop cloudy bi ase aro pani bi alop girise morning de ekdom morning de to apnen ke moi busti laga view dikhai dibo busti laga view de kini ka aji weather ase to jaga jaga te alop sapa jaga jaga te alop cloudy ase de aro aji tu na awas bi pura khatam ho jaise mane light sordi lagi na echi de adwa bisra adwa khawle busti laga view ini ka ase de gari rasta to epale ground ase aro sorry niga ase cloud azila weather na hello hi guys to ja move kuri ase to mane edo satila gor to julina tha jate edo light busti manu khan pra milina edo temporary khane gor banana ase koise to itu jana sabole moi move kuri ase to sati to age ja ase moi piche de pungcha piche de guys satya ro tala baba age ja ase moi piche de ase de hello hi guys to finally yate satila gorde itu temporary gor banana gor pungchi che to abyan ke mobile pra dikhai dibo kene busti manu pra milina to ene like 2-3-4 months kisna nia thagina na kurna kiba kogane nia temporary banana ase to abyan ke bal pra dikhai dibo bahar de pra nika looks dikhi ase to mane gozal bi maran hoy to kali opor niche nia ora tina lagala ase de to ase to front page de itu ase side phale nika dina ase thagan aro itu side phale nika dina ase de nika zen bera ke save kogane na aro bitor laga setup to ania kuna rakhina ase to mane like itu kitchen karne hobo aro yate itu to room karne na ania kuna ase to first of all yate moi sati laga baba lao sore ai pungchina ase to tai kibi ekta duita kotha kurubo aro first of all itu nika ase to mane journey kuna ahate gode bra suru kuna ahate yate tak aina tala baba kibi tala first la content dikhina ania video dikhina sati pra moge phata de mun ekta na pungcha la thagise to ahina pungchina sukurba bi dikhibo kana moi ahina pungchina dikise aro tala baba ki lokurina mun do ekta kosi feel ekta paina ase to kile mane gor family ke so manu ke ekta dikise kole do ekta mundi aram pai ekjon ki na dikhina thakile bi phone de pra bi kotha kurna thakile bi ekta mun na pungcha bi nia bi thaki jai etu one ahina lokurise mundi aram paise aro oi manu nisna nika ki nika oi thaka manu du dangor kibi nika fan enia condition de dibolebi bala se bolebi moi nisna moi bi na tha manu ekta ase bolebi soto moto ekta gor manu ke ene pani kap bolebi cha kap bolebi ekta moi bi ani na ase bolebi yade on the spot do moi ana nai kile mane opore ta laga apau lagore rakhi ase to tati pra moi handover kori dibo to beers kan to kimen junbi yade mohan laga itu enia content block korina ahate to kimen junbi bi donation kori diase to tan kibi thanks laga lot of thanks dibo mane thank you korna janai dibo karone tala baba ki moi handover kori dibo to apo ai nang kunun karang basya ka ai na hang dai jen na ngawa ngai me jama so to da le na ne pe na mara da le na samke samna ka duina ne mai ting pi i be ni ra pe ne pe ble gom ja samke ke na le do rang ha hang ji ne se ja ki na te ja bam ra ne pi pe ble gom ja i do rang ha le ja sa kwa ja la moi ne pelam ja agum da na mai ki ro ji ne na mai se ja jina ria kana chita da le do se ja hai ria se ja donation te gom se bam da ji ne na mai pani ne pe gom ngai se bam se na mai pani te ra ba te long se pani te ta te ra ba ka le se pani long di se ka ne pu pe pani sang se bam pani sang se bam ji ne pani long di se ka sar kang me se na pai ne me na la ple ne se pani te ra ba kan nam le ne se na mai ki hang ji ne zo ma ji se ki hang ga gom se pe gom sang bam ji ne pe gom ngai se bam nu le to ka sang da na pani ne pani go hero ra me jane pani
lung la hang zik ne pani we ro me pen ro se pam se pe se ro ne pe se ma mam pya pe ne pe se ro ne pe pani re ge so ki se pe ani ki hang ge pe so na ki se pe se ro ne pe wang ha dai ba sang ha dai se se yi lam pe ne ko tu lam pe ne se se yi rang da yi rang ba za ai na yi sang diu le se rang da to ke da jimen jun prabe apnian enika modot kuri dise to apnian ke besi thanks moi phale prabe aru apni kan nika dina apni kan laga dia opor de apni kan laga ke na dikha phale pra isor prabe apnian ke blessing dibi ko nai to moi phale pra alop share kuri dia ase ঠিক আছে বেছি কথা লম্বা বি হোৱা আছে তো পিছে তাতে গড়ে জানা মই লাগা মই বি সতো মতো আনাটো মই হ্যান্ড ওভার কৰি দিব তো তেতিয়া আৰু hello guys ki laga blog te kiman jun subscribe ka ase to mostly tai ki bi bisi thanks dia ase to tai bi himan dur pra parent te pra aigena moila gor sport sawo koina tai bi pungsi gena edu thaga tu tai ki bi bisi thanks dia ase itu bi understanding manu kan ge understanding thaga manu kan pra itu bi ala ase kila mane nika long journey iman dur de kun awo nika manu kan bi bisi bakni abi babibo olibi tai laga moon bi nika digena iman dur hoilibi gore bus rasta man bia thagilibi nika gor pungsi gena sai dibo ko tu itu bi tai ki bi bisi thanks dia ase aro tai pra kwas na pungsi gena ekya sunday laga morning te video banai na ase to mostly amoi tage ku diule nai to tai aigena nika exin ke moon dangor ko korea diala itu bisi bal paise aro tai ki bi bisi thanks ase aro apchus tande sati kampra nika motivation nika ekun hoy nika aro bal rasta pawo nika koi dia bi nika moi kane bi bisi motivation pai aro mon dangor bi bisi pai mon sodo tande sati kampra mon dangor kore dia tu itu bi ekta balas de koina itu bi koi dia ase aro tai bi aigena gor kane bi soto moto gift ani na ase aro mala gor sai pra ku diule nai tai ke isor pra blessing dibi koina tai ki bi janai dia ase aro kun tai laga channel dia ase kun tai laga channel de subscribe ase morom pra tai ki bi support kuri thibi tai bi ekdin to ekdin ole to success hoigena tai laga youtube de ekta bal kam dangor kuribla kane tai ki bi help kuri dibi aro support kuri dibi koina sob manu itu ki laga blog laga subscribe aro family members kan ke sob manu janai dia ase thank you hello hi guys to sabi yate aina saman sadu mane ki niga sabi to besi to july na bia hoi jaise idinga ase to kali persung moi update dia de aro chukupra aina sate ekdom alak ase to photo de alop alak dikhibo pare apni kan olwe sabi eniga diksi kan pura main kuri dise to cylinder tak pe kiba hoi jaise sabi aro yate sati laga itu gymmer la saman dumbbell kan itu an mihin kuri dise itu mane beshi dam laga saman kan ase to itu pura mihin hoi jaise ta laga ekta gymmer laga ekta saman to ta laga fresh tipra last time nika ekta setup taka do itu 1000 2000 pra napabo itu lightly maximum 50000 1 lakh enika invest hoi jai to nika tai talaga struggle men kurina tai nia kona gymmer laga saman anise enia kona go busti manu kan nolebi sati baikan kuma manu nia gymmer phale nika jaule mun ase nia han ke tai treat korina tha do tai laga nia puri dia to bise ekta mun bi afsus ase olebi ekun hoy dusra din de aro rasta ekta bal kholi dibola hisor prabi to kimen jun brabi apni kan enia tai kibi aro support kore mun ase nolebi enia tai kibi moi bi humble request kore ase tai mane tai bahar de jabole ta bamna kurina ase ole bahar na jana olebi moga nagaland bitor de olebi ekta gymmer laga te treat kora daga de ekta tai kibi position dina tai ekta bal salary setup kore dibo parise kore to moi phale pra humble request ase koima te hobi dimapur debe gymmer laga jaga duita tinta jaga ase koima debi dimapur debi to apni kibi humble request ase aro owner kibi humble request ase kona itu bi janai dia ase para ta kibi bahar de jabole dibole mun nai itu karne bi share kori dia ase family members ke apni anbe alop support kori dibi kona to ti ase gode tala paula gode jabo jana saman moi ama aro baba ke moi hand over kori dibo kona tu janai dia ase hello hi guys to ekta kotha apni ke share korle to paurina ase to mane etu ki ase kore to etu sati la channel ekta ase to tala channel na to blog I blog korna likhi na ase to apni kan mola family members ke men jambe taki ase to apni an ke moi request kore mun ase to taila channel ki bi support kori dibi support korna uthai dibi ekjon ke nika support korna uthai se kole ekjon bi mokan naga bai bitor de nika hutibo kona itu share kori dia ase to Nagaland de kemen jaga de kemen tribe mola family members korna ase apni an ke humble request pra janai dia ase to morom pra uthai dibi kona to ঠিক আছে kai bom dia mang
Hello, hi guys. So finally ite tala apaula gode ai pujise pungchina moi tala baba ke mane pani cup ekta bat sa pani cup aro cha cup moi uncle ke moi hand over korbo. Aja dui sakai lo. Hello aja sang ya hange. Nama pani thungbe zu makan na. Hello po ja anai na ngai ma mi ai ma te na ngai ta ka bung te lo dai mai dai. Ko cũng mẹ bây giờ bầm mẹ nông tê đó con nông nó tê tao tê mà cái xong rồi đó sẽ bây giờ bầm lúc này sẽ qua đó cái số kỳ sẽ bây giờ họ sẽ bây giờ sẽ bầm số nó kỳ sẽ bây giờ đó nó bây giờ ông bây giờ nhà máy ở đây sẽ cái này đó. Hello, hi guys. So finally to itia moi video end kurule age de apnian ke moi duita tinta moi kota share kurbo. So first of all I parent district student union khan ke apnian ke bi beshi thank you. To apni kan bra kimen jon bra bi enika moila sati laga family kan ke support kori dise. To apnian ke bi oi ekjon bra ke kon bra bi enika support korna ahate donation korna ahate 100 hobi 200 hobi 1000 hobi enika apni kan la modot pra nika ahilu share korna apnian ke itu bi janai di ase aru out of station Assam Manipur Nagaland de alag jaga de thaka khan bra bi enika donation korina aha manu ke bi beshi thank you kona janai di ase apnian ke bi isor pra bi blessing dibi kona aru first of all moi kan yate zema youtubers fale pra bi enika kuma manu pra 100 200 500 1000 kona so manu pra bi hat dangor korina enika sap modot kori dia khan ke bi beshi thank you kona itu bi janai di ase apnian ke bi isor pra bi blessing dibi kona aru first of all itu youtube laga leaders kura first talk ke bi aru mohan news reporter kura zema laga awang riama ke bi aru ahuing kome ke bi apni kan tinjon ke bi beshi thank you to apni kan bra nika korina enika sob jaga te bi apni kan laga kam kiman bi nika busy thakina hole bi apni kan itu enika te apni kan time dina adjust korina apni kan enika manage kori dia kane apni kan ke bi beshi thank you kona itu bi janai di ase aru apni kan ke bi isor pra bi blessing dibi kona itu janai di ase aru out of season de bahar de enia kam kore jaina thaka enika thakan kan apni kan bra bi kiman jon bra bi apni kan support kori dise to apni kan ke bi thank you kona janai di ase aru isor pra bi blessing dibi to guys to mene ho to apni kan ke moi information dal do to itu parent district student union fale pra aru youtube creator fale pra support enika kona alag jate pra ahatu aru busti osor de mane itu laga busti laga osor itu iking simla busti osor fale itu senlo hobi new kyo hobi noile busti alag ase busti la nam moi sob to moi ko na pare kile mane moi bi fale men aha manu noi men thaka manu bi noi to busti la nam do men sob to moi bi na jane ole bi kemen joni to busti la osor kan bra bi apni kan enika help korna ai dise to apni kan gibi isor pra bi blessing dibi kona itu bi janai di ase aru chawal hobi noile kapra khan hobi enika ani na dia khan nia khan ke beshi thank you to apni ke server blessing dibi kona tu janai di ase to first of all to amoi itu apni ke details koi diate to puisa enika o amount aha to 1,26,000 nika aise to apni ke tu details amoi apni ke share kori di ase to apni ke server blessing dibi kona tu share kori di ase to ঠিক আছে to আজি laga video itu moi parent debra yate satila gor laga condition sawle aha tak de moila journey de eko duksuk noi na gari rasta do men goi gari rasta la condition do men bal thaka nai olibe eko duksuk noi na yate pungchina tala apaula gor de bal bra takise to ja kali rati bi men bal bra moi ke bi treat kori na moi bi bal bra moi gumabi bal bra gumaise aru bat bi bal bra khaina enia na notun din aru lokpaina hablen ke tu video pass kori di ase तो आई होप अपनी kan itu video de apnian ki bal lagise ki bia lagise apnian comment section de koi dibi aru next video next content aru nika log kori thakibo kona janai di ase to bye bye जय हिंद वंदे मातरम वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन